वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत और आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2015 पे और साथ साथ हमारा टॉपिक है इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद भी, जो कि इससे लिंक करता है। आपको बताती चलूँ कि मेरे पास कुछ हैं अदाद शुमार हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हैं 2015 इसमें 159 जो हैं वो साउथ एशियंस जो हैं वो खड़े हैं वोटिंग के लिए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले एक कॉल लेते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ। जी सॉरी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। आपको बताई थी कि 159 यानी 159 साउथ एशियंस जो हैं वो एमपी बनने की उम्मीद कर रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। और ये मुख्तलिफ जो हैं पार्टियां उनकी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जो ये लोग हैं वो हैं और इनकी इसमें से 159 मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेंबर्स हैं, इनमें से 111 जो हैं वो मर्द हैं और 48 जो हैं वो औरतें हैं जो कि एमपी बनने की उम्मीद में हैं। और कंजर्वेटिव्स की तरफ से जो 36 एशियंस जो हैं उन्होंने अपने उनको टिकट्स दिए हैं, वो खड़े हैं। आज पोलिंग में उनकी लिए वोटिंग होगी और देखेंगे रात तक कि कौन सा जो है। फ़िलहाल हम एक फ़ोन कॉल लेते हैं और फिर आपको बाकी बात जो है मैं बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, मैं एक मिनट के लिए दोबारा ये जो आपका इंतखाबात हो रहे हैं इसके लिए आया, क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं कर सका था। जी कि ये सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, क्योंकि आप तो वहाँ पे मुकामी हैं, कि इनमें सबसे आगे पार्टी कौन सी जा रही है। मैं चाहता था कि इन मुल्क में जब फीस थी बच्चों की जो यूनिवर्सिटियों की, क्योंकि मेरे बच्चा भी पढ़ रहा था, तो इन्होंने एकदम डबल कर दी। तो वो एक इनकम एक महदूद होती है, उसमें से इतने एक दम पैसे निकालने या देने इकट्ठे, तो वो उस वालिदैन के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जिनके एक महदूद इनकम हो। तो उसके ऊपर उस पार्टी जो है जो कामयाब हो रही है, अल्लाह करे वही हो, जो उसने अपना इसमें एक रखा था, ये भी डिमांड थी कि हम तो फीसें वही पहले वाली लेके आएंगे। और दूसरा जो मेडिकल हेल्थ का था, वो भी जो है 7-7 घंटे वेट करना पड़ता है जाकर, उस वक्त तक बेशक मरीज की डेथ ही हो जाए। तो ये जो है ना जो जरूरियात जिंदगी, वो उसके ऊपर जो पार्टी कर रही है, फोकस कर रही है, उसको कामयाब होना चाहिए ताकि अवाम नास को फायदा पहुंचा सके। जी खुदा हाफिज, ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। एक और कॉलर शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। जी, कौन साहब, कहाँ से? मुमताज अब्बास बोल रहा हूँ मिल्टन कीन से। खुश आमदीद कहते हैं मुमताज साहब आपको प्रोग्राम में। जी हाँ, बात करनी है अली भाई से और अपनी बहन से। जी जी, आप बात कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, अर्ज ये है कि आज का टॉपिक जो है इत्तेहाद और यूनिटी और ये सब, ये तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और ये अगर एक हो जाते तो ये तो रसूल पाक के ज़माने में भी एक नहीं हुई है। इन्होंने अब क्या है, एक होना है, अब तो इमाम ज़माना आएंगे तो ये इत्तेहाद पैदा होगा, उससे पहले नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। और प्लीज अली भाई, तुम जरा जो है कि नहीं, आप प्लीज शाम के मुतालिक मुझे जरा मुफस्सल बात बताएं। मुझे सख्त फिक्र है, मैं हर वक्त दुआ गो हूँ। बीवी पाक के हरम के मुतालिक मुझे बताएं जरा, जनाब ज़ैनब औलिया की मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। मैं हाजिर जी। एक और कॉल लेते हैं, एक और कॉल को शामिल करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है जो मिल नहीं पा रही जी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो 36 जो कैंडिडेट्स हैं कंजर्वेटिव की तरफ से हैं, एशियन जो हैं साउथ एशियन हैं, इसके अलावा लेबर में 35 जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं जो कि एशियंस हैं, और लिब डेम की तरफ से 32 कैंडिडेट्स हैं जो कि एशियंस हैं। इसके अलावा यूकिप के जो कि इस बात पे जैसा कि सबको पता है कि यूकिप जो पार्टी है वो उसका जो मेन मैनिफेस्टो है जो वो ये बताना चाहती है कि हम इमिग्रेशन को रोकेंगे। जो दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पर साउथ एशिया की तरफ से आने वाले लोग हैं, उनके लिए हम उनको रोकने की जो है वो भरपूर कोशिश करेंगे। उनके भी 21 उम्मीदवार जो हैं वो साउथ एशियंस हैं और जो 21 उम्मीदवार जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हाउस ऑफ कॉमन में शामिल हो पाएंगे। इसी तरह ग्रीन पार्टी के जो हैं वो 8 उम्मीदवार उन्होंने एशियंस खड़े किए हैं और
5 انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس وقت الیکشن میں شرکت کر رہے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 159 جو ہے وہ کافی اچھی اور کافی بڑی تعداد ہے. یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ واقعی جو ہمارے جو مائنورٹیز ہیں, جو کمیونٹیز ہیں ہماری, وہ بھی شرکت کر رہی ہیں, اپنا رول پلے کر رہی ہیں, اور یقیناً یہ لوگ اہل ہوں گے جو ان پارٹیوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور آج رات تک جو ہے وہ ریزلٹس پتہ چل جائیں گے کہ کون کتنا کامیاب رہا اور کس طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ بننے والی ہے. لیکن فی الحال ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا, آپ لوگوں کو بہت بہت ہی سلام میرا قبول ہو. آپ کا جو آپ کے ہم الیکشن ہو رہا ہے, خدا کرے آپ سب لوگ متحد ہو کر اس کے اندر وہاں پہ حصہ لیں. چند سال پہلے جب میں نے پہلی مرتبہ تقریر کی تھی آپ کے ہدایت ٹی وی کے اوپر, تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے ہاں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو وہاں پہ پاکستان واپس جائیں گے, اور وہ ہیں جو اب انگلینڈ کی شہری ہیں اور واپس پاکستان نہیں آئیں گے. تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ خدا کے واسطے آپ متحد رہیے, اور جو لوگ وہاں کے شہری بن گئے ہیں اب ان کو چاہیے کہ وہ انگلینڈ کی جو مختلف سوشل لائف ہے اس کے اندر حصہ لیں, انتخابات میں حصہ لیں, اور اپنے مسلم کمیونٹی کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں. اور جو لوگ واپس آنے والے ہیں ان سے بھی میں نے یہ درخواست کی تھی, اور ان سے بھی جو وہاں پہ مستقل شہری ہیں یہ درخواست کی تھی کہ خدا کے واسطے پاکستان میں جو مسلمان میں چپقلیشیں ہیں, سیاسی چپقلیشیں ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں, ان کا اظہار وہاں نہ کیجیے. ان چیزوں کو وہاں بھول جائیے. پاکستان کی اچھی خبر آئے تو آپ خوش ہو جائیے, اگر وہاں کی کوئی بری خبر آئے تو ضرور کڑیے, لیکن یہ کہ آپس میں وہاں پر یہ تمام وہ چپقلیشیں جو یہاں ہیں پاکستان میں ان کو وہاں پہ نہ کیجیے. یہ میں نے کوئی 6 سال پہلے, چند سال پہلے میں نے کی, پہلی تقریر میں نے یہ کی تھی. اس کے اوپر میں اب بھی قائم. دیکھیے, مسلمانوں میں بڑے شدید اتحاد کی ضرورت ہے. بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم جس ملک کے 10 نگر ہیں, جس کے سامنے ہم کشکول لیے پھرتے ہیں, وہی اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. میرے ایک استاد تھے اس ملک کے, ایک یونیورسٹی کے استاد تھے. جب انہوں نے مجھے خط لکھا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ملک جو ہے وہ ایسی گائے کی طرح, یہ ان کے الفاظ سے, ایک ایسی گائے کی طرح ہے جو پہلے دودھ دیتی ہے, پھر اس کے بعد اسی برتن میں جس میں اس نے دودھ دیا ہے اپنا کھر ڈال دیتی ہے اور اس کا ناش مار دیتی ہے. اگر آپ مسلمان ممالک اور اس ملک کے تعلقات کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو وہ آپ کے سر کھجاتا ہے, بہت ہی آپ کو آرام دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن پھر وہی آپ کی تباہی کا بھی سبب بنتا ہے. جتنے بھی یہ مسلم ملک اس وقت یمن کے اوپر حملہ آور ہیں, سب اسی ملک کے لیے پالک ہیں. انہوں نے یعنی جو اب یہ دوسری بات ہے کہ جو قابضین حرمین شریفین ہیں انہوں نے یہ گروپ جمع کر لیا ہے, لیکن یہ وہ سب وہ ملک ہیں کہ جو پہلے کسی زمانے میں اس ملک کے مدور نظر تھے, لیکن رفتہ رفتہ انہی ملک کی تباہی اسی ملک نے کی, اور وہ انتشار کا شکار ہو کے رہ گئے, تباہی کا شکار ہو کے رہ گئے. ان کے ہاں وہ مستقل یعنی جس کا افراتفری ہوئی, اور بس بہت بڑی حالت اسی ملک کی کر دی. یہی حالت اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا یہ عالم ہے ہم مسلمانوں سے محبت کا کہ وہاں پر توہین آمیز خاتموں کے مقابلے ہو رہے ہیں. کیا کسی مسلم ملک مر نے اپنا سفیر وہاں سے احتجاجاً بلایا؟ کیا کسی مسلم ملک نے وہاں سے سفارتی تعلقات توڑنے کی دھمکی دی؟ ہم بے غیرت ہو گئے. خدا کے واسطے مسلمان آپس میں ملیں, اور یہ جو آپس کے مسلمان وہ چپکرش ہیں ان کو بھلا کر ان لوگوں کے خلاف ہو جائے کہ جو آپ کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی. خدا کے واسطے اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے تحفظات سے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے بہت سے اپنے دانشور لوگ بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے, تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے اتحاد قائم کیجیے. بہت شکریہ, بہت اچھا میسج.
बहुत ही अच्छा मैसेज है। और बात कर रहे थे हम कि अभी तक जो पोलिंग हुई है उसके मुताबिक जो लेबर्स एंड टोरी हैं वो नेक एंड नेक हैं अभी तक, और उनकी जो सबसे ज़्यादा जी बहुत सख्त मुकाबला है। वो अभी कभी एक पॉइंट ऊपर चले जाते हैं तो कभी एक पॉइंट नीचे चले आते हैं, इसलिए जो है वो बड़ा सख्त मुकाबला जारी है। लेकिन अभी चूँकि 10 बजे तक रात को पोलिंग जारी रहेगी तो 10 बजे तक क्या तब्दीलियाँ आ जाएंगी, कौन सी पार्टीज जो हैं कौन ऊपर चली जाएंगी। बिल्कुल तीसरे नंबर पे बल्कि चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर यूकिप आ रही है और लिब डेम जो है वो फ़िलहाल चौथे नंबर पर है। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट हैं वो जा रहे हैं और जो ग्रीन पार्टी है वो भी सबसे आखिर में है। इसलिए देखें रात के 10 बजे तक क्या हालात होते हैं। लेकिन अगर आप भी वोट देने जा रहे होंगे और आप वोट दे जा रहे हैं, जा चुके हैं, दे चुके हैं, तो हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपका क्या ख्याल है कि किस किस्म की जो गवर्नमेंट है वो आज बनने वाली है और उस गवर्नमेंट से हमें एज ए कम्युनिटी क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। बिल्कुल, जैसे पहले अहमद भाई से शुरू करूँ, उन्होंने कहा कि वोट किसे दें, तो जारी बात है वोट उसे दें जो कि आपके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करे। एक जनरल जो तमाम सबका एक मसला है कि आपको हॉस्पिटल्स के अंदर कई कई घंटे बैठना पड़ता है, या बच्चों की फ़ीसों का मामला है। हमने जो अपने इससे पहले इस हवाले से एक गेस्ट को भी मदऊ किया था, उनसे भी यही सारी बात की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि सारा मेन मामला जो है वो बच्चों की और फ़ीसों वगैरह और ये चीज़ें, इस पर अगर लोगों को रिलीफ दे पाते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको ज़रूर कामयाब होना चाहिए। और दूसरी बात जो मुमताज़ अब्बास साहब ने मिलिटन कीन से हमारे कॉलर थे, उन्होंने की शाम के हालात के हवाले से, तो मैं उनको बताता चलूँ, अपडेट करता चलूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है वो ये 2015 दहशतगर्दों के जो है वो ख़ात्मे के साल का ऐलान हुआ है और जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि के हरम के अतराफ़ में जो वहाँ से कार्रवाइयाँ होती थी उनके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और वो दूर दूर तक जो है वो इलाका तकरीबन दहशतगर्दों से साफ़ हो गया है। बिल्कुल गोलान की पहाड़ियों तक जो है वो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और अनकरीब वो एरिया मुकम्मल सेफ़ जोन में जो है वो आ जाएगा। तो ये तो थी सारी जो है वो अपडेट्स हमारे कॉलर्स ने जो चीज़ें जो है वो दरियाफ़्त करना चाही थी। और वापस आते हैं अपने जो है वो टॉपिक की तरफ, तो वहीं पर तमाम चीज़ें जो है ना बेस करेंगी कि एक पूरी मिल्लत हमें एक इज्तिमाई सोच की जो है वो आज ज़रूरत है। और इलेक्शन के अंदर दाखिल होने के लिए कि हमें ये नहीं देखना कि कौन सा पाकिस्तान में किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आए थे और उनकी ज़बान क्या है, रंग व नस्ल क्या है। हमने ये देखना है कि हमारी पूरी मिल्लत के लिए, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और मजमूई तौर पर मुसलमानों के लिए हमारे जो कौन से उम्मीदवार जो हैं वो हमें रिलीफ दे सकते हैं, हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमसे करीब तर हैं, तो हमें उनके हाथ मजबूत करने होंगे, उनको वोट देने होंगे। और ये बहुत दानिशमंदी का जो है वो फ़ैसला करना होगा। इसमें जज्बात से काम नहीं लेना होगा, इसमें वही काम नहीं करने होंगे जो हम जैसे पाकिस्तान में होते हैं कि बाद में फिर जो है वो पहले वोट कास्ट करके आते हैं, फिर उसके बाद इंतज़ामात लगा रहे होते हैं और फिर 5 साल यूँ ही गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर मामला आप चूँकि महदूद तादाद में हैं और आपके मसाइल हैं और एक इज्तिमाई प्रॉब्लम्स भी हैं जो सबके साथ हैं और बिलखुसूस जो आपके साथ हैं, तो उसमें कौम को बहुत दानिशमंदी के साथ जो है वो फ़ैसला करना होगा आज। जी बिल्कुल। और बरतानिया में जो इस वक्त यानी कि यूके में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें लाखों अफराद आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और वोटिंग का जो अमल है वो 7 बजे जो है वो सुबह शुरू हुआ है और रात को 10 बजे तक ये जारी रहेगा। बिल्कुल। इस इलेक्शन में जो है अंदाज़न 5 करोड़ अफराद जो हैं वो वोट डालने के अहल हैं और 50,000 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। बरतानी आम इन इंतखाबात में हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 अरकान को चुनने वाले हैं और ये पहला मौका है जब जो वोट जो है वो ऑनलाइन भी आवाम डाल सकेंगे और ये बहुत आसान बात है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचकर कि वो उनको टाइम नहीं मिलता, जॉब पर होते हैं, उसके बाद घर की मसरूफियात होती हैं, वो वोट नहीं डाल पाते, तो इसके लिए बहुत ही एक बेहतरीन काम किया गया है। वो ये है कि आवाम जो है वो ऑनलाइन वोट भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी रजिस्टर हुए हैं। पोस्टल बैलेट के ज़रिए कुछ वोट पहले ही डाले जा चुके हैं और 2010 के इंतखाबात में ये वोट कुल वोटों के 15% के बराबर थे जो पोस्ट से डाले गए हैं। आपको अगर गौर करें तो याद पड़ेगा कि आपके हमारे जो घर के लेटर बॉक्स में से पोस्टल जो वोट हैं वो डालने की जो आपको ऑप्शन है वो दी जाती है और वो भी एक बहुत सहूलत है, बहुत बड़ी सहूलत है कि आसानी से आप उसको वोट डाल सकते हैं। इन वोटों के डाले जाने की वजह से जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा पहले हो जाता है कि कौन सी पार्टी
جو ہے وہ کس طرح سے کیا کارکردگی کر رہی ہے, کتنی نمائندگی اس کو ملنے والی ہے, جبکہ 2010 میں برطانیہ میں عام انتخابات میں ووٹنگ کی شرح جو تھی وہ 65% رہی تھی, اور انتخابات کے لیے پولنگ کے مراکز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسکولوں میں, سماجی سینٹروں میں, گرجا گھروں میں قائم کیے گئے ہیں, لیکن کچھ جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ پبس میں, اس کے علاوہ لانڈری کی شاپس میں بھی کچھ پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, اور ایک اسکول بس بھی ہے جس کو پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے تاکہ اس میں آسانی سے لوگ آ کر ووٹ ڈال سکیں. دوپہر تک متوقع ہیں کچھ مکمل جمعے کی دوپہر تک, آج دوپہر تک نہیں کیونکہ 10 بجے تک تو پولنگ جاری رہے گی, اس کے بعد کل جمعے کی دوپہر تک جو ہے وہ پولنگ کے جو نتائج ہیں, مکمل نتائج ان کو متوقع کرتے ہیں, ان کی توقع ہے کہ وہ آ جائیں گے, متوقع ہیں. تاہم کچھ نشستوں کے نتائج کا اعلان جمعرات کو بھی رات کے تک کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ہاؤس آف کامنز ایم پیز کے الیکشنز ہی نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلرز جو ہیں ان کے بھی الیکشن ہیں, کونسلوں کے بھی الیکشن ہیں, اس کے ہیں جمعرات کو. اس کے علاوہ 279 جو ہے مقامی کونسلوں کے 9000 ارکان کے چناؤ کے لیے بھی ووٹنگ ہو رہی ہے, یعنی ایٹ دی سیم ٹائم کاؤنسلرز بھی ہم اپنے لیے چن رہے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت الیکشن کی, اور بدھ کو جو ہے کل یعنی کہ انتخابی مہم جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی, اور اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے جو مرکزی رہنما تھے وہ ملک میں لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے وہ اپنے قائل کرنے کی کوشش میں مصروف رہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر کام کرے گی. جیسے کہ لیبر کا جو اس وقت فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ NHS کی جو سہولیات جو کٹ ڈاؤن ہو چکی ہوئے ہیں بہت سارے جو ہیں اس کو وہ بہتر کر سکیں, اور واقعی بہت علی بھائی دیکھا ہوگا جگہ جگہ ہیلتھ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں, جگہ جگہ جو ہے جی بالکل ہاسپٹلز بند کر دیے گئے ہیں, یعنی ایک چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤنز ہیں ان کی جو ہاسپٹلز ہیں مکمل طور پر بند کر کے ان کو ایک ٹاؤن میں جو ہے شفٹ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. لیبر جو ہے وہ آپ کو اس بات کا حوصلہ دے رہی ہے کہ ہم NHS کی جو سہولیات ہیں اس کو واپس لے کر آئیں گے اسی طرح سے جس طرح کہ وہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھیں, اور ظاہر ہے ٹوریز کا بھی اپنا ایک موقف ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے جو بجٹ میں جو کٹس ہیں ان کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتی ہے. اس طرح سب پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے اندر باقاعدہ اویئرنیس ہے, بالکل اتنی اچھی کیمپین چل چکی ہے اور لوگ یہ سب جانتے ہیں, تو اب یہ کہ بہترین فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ جہاں پر NHS کا معاملہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بجٹنگ کا بھی معاملہ ہے, بیسک ضروریات ہیں نا جن ضروریات تو عام آدمی کو انہی کی فکر ہے, اس کی ضرورت ہے, مگر ایک اوپر سطح کے اوپر جو پلاننگ کی بھی وہ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بالکل نیک ٹو نیک جیسے آپ نے کہا وہ معاملہ چل ایسے ہی رہا ہے. جی بالکل. جی ہم بریک کی طرف چلیں گے, لیں گے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اور انہی ٹاپکس پر جو ہے ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کی فون کالز لیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.